የለበስከው የምን ልብስ ነው? What's up, my families? What's up, my families? What's up, my Habesha people? Assalamu alaikum ya shabab. What did he say? Assalamu alaikum ya shabab. ኤላ ቲቪ ተበሪስ መጥይለን Yes! 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 ዝናይ ዩቲዩብ ቻናል ዝሓድሽ ለኹም ወይ ድማ ቪድዮ እዚ መጀመርታ ግዜ ትሪኡ ለኹም ሰብስክራይብ ምግባር በይሰግሩ ኮምፕሊትሊ ብነፃ እዩ ለማዓት ከፍጥን ጥና ንለና ጉዳይ ዲኹን ዝናይ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ግብሮ ሌትስ ጎ ይህንን ቪዲዮ ብለህ ለቀቅ። ስግኒርስ ጉዳይ ዲኾይኑ ሄኖክ ሙልጌታ ኤላ ቲቪ ፈገግ ተጎምፀፅ ተዓምፀፅ ኣብኡ ርገፅ ኣብኡ ደቅስ ስሕብ ትንክፍ ሕቕ ስሕብ ኣብኡ ደቅስ ኣደ ክዝበላ ይበላ ክሓድር እየ ኮይላ እነኽዝበላ ይበላ What are you saying? What is he saying? ይሄ መታሰር አለበት ዝማ ክስር ነው ቪዲዮታት ለኸሪል ነረየ ተገቢ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ያረብቅል ተገቢ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ቀልድ ዝረዝር ስግጥ ፍምስ ይለቀ በቃ ስገት ለብስተላ ስግጥ ፍምስ ይለቀ ዝሮ አነ ጣሚ አሚመራት አፈይተተ What did he say? እንደውም እዚ አሚም ሰራ ማለት በጣም ነው ዋሰቢ እንዴ خلاص እኔ شو ما يطوع ان لسرحو ዝሮ ከሚመራት አድህነኒ ይዝባል ሄኖክ ሙልጌታ ኤላ ፈገግ ያገር ያለ ፖሊስ ያለ ያገር ያለ መንግስት ያለ በኢየሱስም ሆረር ፊልም ነው እንደ በጌታ በኢየሱስም እንዴት ያስጨንቃል። በኢየሱስም ሌላ ነገር ይመስላል። አንቺ ታይ አረጊ አረ ፖሊስ አስተናገድ ይዚ አዳ ነገር አይፈጭም ለምን ይተው ሲያተኛ ይሄ የጤና አይደለም አብደሻ እንዲቻላል እንዴ ምንድነው አኸዳት አይየው ምንድነው ወድሽ ውስጥ ምንድነው ያለው አንቺ ናኩ حبيبي السلام عليكم يا شباب السلام عليكم يا شباب ምንድነው አኸዳት አይየው يا اخوان ወድሽ ውስጥ ምን የታሰሩ ጅቦች ነው አሁን ደግሞ ማለት ነው የነገረኝ ነገር ሐዲገ حما ንግግር አይደልና ቆይ ማን ነው አሳህ حزحسكم ወዳኒ ሳይተቶ መርዕናስ ማንና እና ወድ ማንና ጎል What did he say? ሲጀምር እኔ አልወድ የወንዶች ጉዳይ የሚቆራበት ምርጥ አባላችን ለማንኛውም ሪያሊቲ በነገራችን ላይ ውድ ሱስሪ ጋለክ ባልተሎ በቀር ሪያሊቲ ዘሎ ነገር ይወራ ቺክ ብራዘር አካፌ ያ ስነ ሰዓት ለላም በይለክ ጊዋው ሙሉ አትክል ለማን Emotional damage. ኛው ለድህነትና ብዙሕ የንጸዊ ኦ ዲዘበይና ሄኖክ ሙልጌታ ኤላ ቲዩ አወዳት ግን ሪጀክሽን ተቀበሉ ማርያም ሪጀክሽን ተቀበሉ አነ ለአኻልኩም ኦታይ ሊውረድኩ ዝኹል ግንባር ሒስከለኒ ኧረ እስቲ ዙም አድርገውኒ እስቲ አይ ቆንጆ ችካኮ እኔ በቃኝ እኔ Are you surprised? surprised ስጀምር አነ ግንባራም ዲኹ One of the worst foreheads I've ever seen in my fucking life. Huge. Meg.
If your forehead is even a millimeter too big, you better be on your best behavior. Me personally, I wouldn't take this level of disrespect. Rejection out that taqabulu. What? Bro, what are you talking about, man? احنا مو بشكل لا تلالي نقد برازر. No, that one there was a violation. احنا بقى سقط في مسينا سقطينا نلي لكنه. بقى انا مسخول سلاماتنا قد شجر ندن. We don't know peace. I don't want peace. We want problem always. I want problems always. بتقرني كنتلو. شجرينا ندل كل جزء. جنا ريتشاردسون قصة هاي الخاك. قصة. أي نارم ودن دعنا ريجي. يوت موي تاتوز سغا ريجكشن قال من الخطقات تيارا. أي. يسوي. بصرو يسوي يلو. مسترس إلا تيوب. أنا أبو ناي في هم ده 10 عامات. ጉዳይ ሆኖ ነው ከስፋ ሞቶ ብር ካለ አውጣና ለኔ ወይም ሀለው መደወሪ ካለ አውጣ ይጀፉፍ ሞቶ ብር ኔጋ በአማርኛ ስለሆነ ነው እንጂ በትግርኛ ቢሆን ኖሮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጋር ራሴን شوكولات بي زدوا بي من علينا زرو funny videos dirty videos mention ايدلي funny videos كن mention قرن كل جزء لا علي يجبني لا علي اسمي إلا تيوب ناتجرامي ميلات ماركوسن ماركوس بقى عمو سكعن راح وكنافق كيف ولا أنا كيف غري أنا جيزي أنا مالتيو قلعت خوينا يلكم لا يدلنا أتنيرنا لو زي عوي بنك للو زنا إثيوبيا نقد بنك مالتي البوز تحتيو مالتي ما أنتي ناري بينتو إن أنا أتنيرنا يلكم لا هنا فوق يجلا أنا شايتو جيزي برجر كل علنا فوق نيرا 5 شدة من أمني أنا رايزانين أبو غمجة دول تاع دول صغيراتنا نصغرنا تنوران كده ما توقع دخل حرق نوقعناوي سمع استصغى تعال لك امس قالي اتما بيقر مدينه نقولكم انا بتعميز فتوى ارا دفرت ود منها خبصرو ارسخهم هم زي تفلطن بيانو كيفلطكم اي تفلطني انا كو يزخف لكم كل جزي اندا غراز مات داميس بتام قدي كان يحبسرو زي تبس الشاب وقني لشاب تقري عم بيوسد شبي غير مدين زين انا حرق تبر الله صراحتنا حزودي زودي لبام كان يا بسرو امباي من اسلاون مريق كانوا بقى تجبيت قيمه انا بيستوري درات الكفل لك زرو أنا كم ميلاتنا ماركوس تجارو قالوا خليه تتصبيني رمزي من تحيات بالنيرة ودي ما ميلات دقيقة أمريلين بفيتصم كفوناش ميلات من زنافة قبل بالفيديو كان ناخذ قبل لهم مسسنا يراهم زنافة قبل بالفيديو تدخل زي منشن قورني السلام عليكم يا شباب مالتي ودعني يا شبابي بعد بعربي لو ما عند عربي لنا قرنا نلعب ملسين بيس